Guys, ajuta mo kening palengke ning Arayat, kening harap China Bank, malapit Central Terminal. Kening garden shop, silipan tamo guys, hindi ning karelang bulaklak. Saktong-sakto, malapit na yung undas. So, nung mangailangan kayong bulaklak, gina kay kening love crop. O tara, explore tala, ren karelang bulaklak. Let's go. So, din guys, din karelang bulaklak, at ilang kaya, ugat. So, nung mag-garden kayo, pwede yarin. Pwede yaring ipamye, karin kaya kayong mahal sa buhay, di ba? So, den price ng ano din guys, mag-range siya king 150 to 350 pesos. Kanaguda rin guys. Tsaka in case anting kasi, uling makapatla at ila pang uyat, so, pwede lang kaya kayong garden. So, ayan. Pasanting na, guys, love me, look. Diba? Alright. O ini nanong awas kantini. Same yan mo rin, aliwayang variety. At ilang bao, ay alala masyadong baon eh. Pero kasanting daw Pwede lang pang display. pwedeng pang display king bale. Sabi ko pin nga guys, alimu king uling magundas na alimu. Nung mag-garden kayo or mahili kayo karang flowers, so ayan. Di ba? Amazing super. Magkano mga kantini? 350 yan po yan. O ini 350 pesos siya kanu guys. Pareho lang. Aliwala. Yan po, bonsai na. O ini guys, bonsai ya kanu ini bonsai. Kakita pa mo ni bonsai. Ini 350 ano. Nanong awas kanini? Kalagunan ni na. Purple. Purple yapen, Purple ni. 350 kanu guys. So ayan. Once again guys, kening palengke Arayat, arap na ning China Bank. Malapit Central Terminal. O ayan. Malapit na pa mo yung undas. Sakto pa mo magkay ka mag cemetery tour. Kaya na ako musaling bulaklak. At is ata na me. Nung itang punta lang yung sementeryo at inyang gabon-gabon. Ay mo kasantingan eh. Tanam yun la. Bante naman mate. Diba? Tanam me ka rin. At is diba? Lifetime. Perfect. So deni pala makareserve no pala din. And guys, at ilan naman kandila kayo niyo. Diba? Din na lang buriko, Ora kadilada kanu kene mag-range siyang 100 to 300 pesos. Ini malu ni magisan. Pwede may panggamitan next year. Siyempre kaya rin men sininde, utang mo muli na ka abulan mo na kan. Kasi pache making kunan din tsaka depisali. Tsaka repisali. Diba? Iya ko pang tinggaw ko kanya guys. Ako masigla Kaya rin dahon. Mga gad kong kahit tsaka ko pisali. Ayan, atin na naman makatingin. Diba? Amazing. Ay, hindi masanting ini. Baka tayo agya mamangin na liya madan eh. Perfect. Ayan guys, nagtari lang. Candle. Amazing. So perfect. Hindi kasanting ka rin maroon lang. Maroon na rin makatingin. Orange. Ini mas buriking white, uling syempre ne. Ing white kasi it symbolize of purity ing white. Tsaka parang yumauta mo ne, perfect ining kulay white. Ano, ini naman maki yellow yo, something dati. Amazing, so perfect. Dahil kakyudarin din eh, no? Diba? Amazing. Doon palang sunflower ne. Kakyudarin na yung bao din. Alalang bao. Makaila talaga, malagulaking mata. Amazing. Kakyudarin. Perfect. So ayan guys, once again, nung bisa kayong saling bulaklak, munta kayo mo kening love crop, kening palengke Arayat, harap China Bank, malapit Central Terminal. Alright? Amazing, so perfect.